अहम खबर आपको दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालसी की कोशिशों के बावजूद जारहाना बयानात से बाज ना आए। ईरानी तहजीब को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी दे डाली। कहते हैं आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, लेकिन शायद होगा ऐसा ही। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरान की जानिब से अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। क्या होगा हम आज रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर से धमकी दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालसी की कोशिशों के बावजूद जारहाना बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। ईरानी तहजीब को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी दे डाली। कहते हैं आज की रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, लेकिन शायद होगा ऐसा ही। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। क्या होगा हम आज रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर से ये धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि वो ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये भी कहा गया है कि एक तहजीब है जो कि आज ख़त्म हो जाएगी और आज की रात बड़ी फैसला कुन होगी। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, लेकिन होगा शायद ऐसा ही। सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम दिया है जिसमें यह कहा है कि ईरान की जानिब से अब ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। क्या होगा हम आज की रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई डेडलाइन का वक्त ख़त्म होने के करीब है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आया है सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से धमकी दी है और ये कहा है कि आज की रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, लेकिन होगा ऐसा ही। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की जानिब से अब ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। क्या होगा हम आज की रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा के अहम तरीन लम्हात में से एक लम्हा होगा। अमरीकी सदर की जानिब से सोशल मीडिया पर अहम पैगाम जारी किया गया है और इस अहम पैगाम में उनकी जानिब से एक बार फिर से धमकी दी गई है, वार्निंग दी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे और आज की रात पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाते हुए ये भी कहा कि ईरान की जानिब से अब ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए, लेकिन होगा क्या ये आज की रात देखा जाएगा। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक लम्हा होगा। इंतहाई अहम खबर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को लेकर, ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल को लेकर इंतहाई अहम बयान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है और उनकी जानिब से ईरान को एक बार फिर से धमकी दी गई है सफ़ाए हस्ती से मिटाने की। और ये भी कहा गया है कि मैं ऐसा चाहता नहीं, लेकिन आखिरी ऑप्शन शायद यही होगा। और ये भी कहा कि ईरान की जानिब से अब ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कि कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। और ये भी कहा गया कि क्या होगा आज की रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक लम्हा होगा। अमरीकी सदर जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक बार फिर से वार्न किया है ईरान को, जंगी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने एक बार फिर से जारहाना अंदाज अपनाते हुए ये पैगाम दिया है और धमकाया है। ईरान को एक बार फिर से सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि आज की रात इंतहाई अहम होगी। आज क्या होगा ये फैसला हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये इंडिकेट भी किया है कि ईरान की जानिब से अब कुछ ज़्यादा समझदार लोग सामने आए हैं जो कि कम शिद्दत पसंद हैं, उनसे बातचीत हो रही है। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। यानी कि एक जानिब वो ये इशारा दे रहे हैं कि गुफ्तगू भी चल रही है, बातचीत भी हो रही है, दूसरी जानिब वो हमेशा की तरह धमका भी रहे हैं अपने अंदाज के मुताबिक। उन्होंने ये कहा कि हम आज रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। अपने देखने वालों को एक बार फिर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान बताएं। उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया है। जारहाना अंदाज अपनाते हुए उन्होंने ईरान को सफ़ाई कहते हैं कि आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकी। मैं ऐसा चाहता तो नहीं, लेकिन शायद होगा ऐसा ही। सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम दिया है ईरान की जानिब से अब ज़्यादा समझदार कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तज्ज़ियाकार शाहिद अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद अख्तर साहब, लेटेस्ट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। एक जानिब वो ये धमकी दे रहे हैं कि एक तहजीब यानी कि ईरान आज की रात सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी। दूसरी जानिब वो हमेशा की तरह ये भी कह रहे हैं कि ईरान के कुछ समझदार लोगों से बातचीत हो रही है जो कि कम शिद्दत पसंद है। ये फिर से दो तरह के बयानात, क्या समझते हैं आप?
دیکھیے پہلی تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ تہذیب مٹ جائے گی، اس جنگ نے ایک چیز ہم پہ واضح کر دی ہے کہ جنگیں تو فوجیں لڑتی ہیں لیکن اس کی کانسیکوینسز جو ہیں برداشت کرتی ہیں، اور اگر عوام کے اندر وہ ریزیلینس ہو کہ وہ ان کانسیکوینسز کو برداشت کر سکیں تو وہ الٹیمیٹلی جنگ جیت جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایران کی عوام جو ہے اس کی ریزیلینس نے ان کو یہ مجبور کیا کہ یہ جو انیشل اہداف تھے وکٹری کے اور جو 3-4 آبجیکٹیو رکھے تھے وہ یکسر ختم ہو گئے ہیں، اور ساری گفتگو اس پہ آگئی کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس جنگ کو بڑھانے کے. تو یہ آپ دیکھیں کہ صرف عوام کی وجہ سے ہوا ہے. سو عوام ہی ہیں جو ایک تہذیب کو جنم دیتے ہیں اور تہذیب کو بناتے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ کہنا تو بالکل ایک ڈیسپریشن ہی ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ دیتے رہتے ہیں، اس لیے ان اسٹیٹمنٹس کو اس حد تک سیریس ضرور لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایک ڈسٹرکشن کا سائیکل ہوگا. لیکن یہ ڈسٹرکشن کا سائیکل صرف ایران پہ محدود نہیں رہے گا، جہاں اور پھیلے گا ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی، تو ان لوگوں کو اس کے درمیان میں آ کے ٹرمپ کو مجبور کر دینا چاہیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ اس خطے سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ اس خطے سے نکل جائیں گے تو یہ آپ کے ڈاؤن فال کی ایک بگننگ ہو جائے گی. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو وہ نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، ہارڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ڈسٹرکشن ایران تک محدود نہیں رہے گی، اور ان کا اپنا یورپین جو پوری سویلائزیشن ہے اس کا اس کے اندر ایک لاس ہوگا، ایک ایسا لاس جو انبیریبل ہوگا ان کے لیے. اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سپر پاور کس طرح اپنے تنزل کی طرف جاتی ہے، تو ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ شاید یہ اس چیز کو ایکسلریٹ کر دے. تو اس لیے جہاں ایک طرف یہ اسٹیٹمنٹ ایک بہت خطرناک ہے ایرانی عوام کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان پہ بیتے گی اس کے بعد، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم شاید ایک نئی دنیا کو جنم لیتے ہوئے بھی دیکھیں. اور اس کے لیے میں ایک اور چیز کہوں گا کہ سب سے بڑا لیسن ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کیسی قوم بنانی ہے، کیونکہ یہ آج اگر ان پر ہے تو کسی وقت یہ ہم پر بھی آ سکتی ہے. شاہد اختر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت تجزیے کے لیے عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد لطیف صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک پیغام جاری کیا ہے سوشل میڈیا پر، جس پہ انہوں نے ایران کو صاف صاف دھمکی بھی دی ہے کہ صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تہذیب کا صفایا کر دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران میں کچھ سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید کوئی انقلابی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. کیا اشارہ مل رہا ہے آپ کو ان کی گفتگو سے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جی بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے. پہلی شروع میں ہی یہ کمپلیکسٹی تھی اس کے اندر، لیکن اب تو کیوپلیکسٹی انکلوڈ ہو گئی ہے، یعنی کیوس اور کمپلیکسٹی، اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے ٹرمپ صاحب کی میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ جو ٹرمپ صاحب کی پہلے اسٹیٹمنٹ تھیں وہ اور تھیں، لیکن یہ جو وہ کل سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کو اب آپ لائٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو آن گراؤنڈ علاقے میں ٹیمپریچر اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو ایسکیلیشن لیڈر ہے اس ایسکیلیشن لیڈر پہ یہ آپ یوں سمجھیے کہ 2 ایسکیلیشن لیڈرز ہیں. ایک پہ ایران ہے جو کہ رنگ 16 کے اوپر کھڑا ہے، وہ اس کے اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس ورٹیکلی بڑھنے کی آپشنز نہیں ہیں. دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، ان کے پاس آپشنز ہیں کیونکہ وہ ورٹیکلی اوپر جا سکتے ہیں. تو اب ایران جو ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ جو حملہ جیسے ابھی سعودی عرب کے اوپر بھی ہوا اس کی پیٹروکیمیکل پلانٹ کے اوپر، تو وہ رنگ 16 پہ رہتے ہوئے ہی اس کو ہاریزونٹلی براڈ وڈتھ کر رہا ہے. تو اگر یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو ایسکیلیشن کے فینومینا میں کبھی نظر نہیں آیا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اگر اس کے رسپانس میں یا جس طرح وہ دھمکیاں دے رہے ہیں